बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हुरूफ कमरी एंड शम्सी। कमरुन मीन्स चांद, शम्सुन मीन्स सूरज। हुरूफुल हिजा हम लोगों ने पढ़े थे 28, उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। 14 हुरूफ कमरी है एंड 14 हुरूफ शम्सी। तो इसकी डेफिनेशन है, अल अगर हुरूफ कमरी के शुरू में हो तो सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है वल कमरी, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? लाम को पढ़ रहे हैं, हमज़तुल वस्ल को नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि काफ हुरूफ कमरी से है। इसी तरीके से यहाँ पे हक़्क़ुल यकीन है तो हम हमजा को नहीं पढ़ रहे हैं, लाम को पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि या कमरी से है। व इलल जिबाली, तो हम यहाँ पे हमज़तुल वस्ल नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि जीम कमरी से। हुवल अलीमु, तो आइन को कहाँ से हमने पाया है? हुरूफ कमरी से। तो यहाँ पे हम हमज़तुल वस्ल को नहीं पढ़ रहे। तो क्या डेफिनेशन है? अल अगर हुरूफ कमरी के शुरू में आए तो सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। हुरूफ कमरी का मजमुआ है हक का खौफ, अजब, गम है। खौफ, अजब और गम है। हक का खौफ, अजब, गम है। और इसमें जब अलिफ लाम आएगा तो फिर तनवीन नहीं आएगी। जब अलिफ लाम बराए तारीफ यानी अल किसी नकिरा इस्म पर आ जाए तो इसकी तनवीन हट जाएगी। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे इस्म लर्न किए हैं, कमरुन, शमसुन, तो यहाँ पे अल आ गया तो अब कमरुन नहीं है या कमरिन नहीं है, अब क्या हो गया? वल कमरी। तो अल जब आ जाएगा तो उसकी तनवीन हट जाएगी क्योंकि वो कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बन गया। किसी भी तरीके से अगर हम ऐसे लिखेंगे कलमुन, तो हम यूं लिखेंगे कलमुन, ये तनवीन आ जाएगा। या कलमिन या कलमन, इस तरीके से लिखेंगे। अगर इससे पहले मैंने अल लगा दिया तो फिर अब क्या हो जाएगा? ये तनवीन हट जाएगी, अल कलमु हो जाएगा, अल कलमु हो जाएगा, तनवीन को हटा दिया जाएगा क्योंकि अब ये एक खास पेन हो गया, यानी ये नकिरा से मारिफा बन गया, कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बन गया। तो ये जितने भी इसम होंगे इस तरीके से, वो सब के साथ यूं ही होगा। यहाँ पे दिया हुआ है हक़्क़ुल यकीन, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? यकीनुन नहीं कहेंगे, यकीनिन नहीं कहेंगे, यकीनन, हक़्क़ुल यकीन। अब यहाँ पे तनवीन नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इससे पहले अलिफ लाम आ रहा है। तो इस्लाम को लाम तारीफ कहते हैं। अल जो इसम के शुरू में लगाते हैं इसको लाम तारीफ कहते हैं, और पिछली क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं इसे। सेकेंड है हुरूफ शम्सी, यानी मून लेटर भी 14 थे, सन लेटर भी 14 है। तो इसकी डेफिनेशन है, अल अगर हुरूफ शम्सी के शुरू में हो तो अल को नहीं पढ़ेंगे। जैसे व शम्सी, यहाँ भी शम्सुन सूरज लर्न किया है लेकिन अलिफ लाम आ गया, तो अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ से तनवीन हट जाएगी। शमसुन, शमसिन, शमसन नहीं पढ़ेंगे, वह शमसी। और ये शीन शमसी से है, ये है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? अलिफ लाम दोनों नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट वाव को शीन से मिला दे रहे हैं, वह शमसी। इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे यौमिद्दीन,
دال شمسی سے ہے، اسی لیے ہم الف لام دونوں کو نہیں پڑھ رہے ہیں، نہ اس کو نہ اس کو، دونوں. یوم الدین، یحب التوابین، یہاں پہ بھی دونوں کو نہیں پڑھ رہے ہیں، یہاں بھی دونوں کو نہیں پڑھ رہے ہیں. اور اگر اس کو ہم ہٹا دیں تو ہم نے پڑھا ہے کہ ہم کیا کریں گے، جب الف لام سے کوئی بھی اسم شروع ہوگا تو ہم کیا کریں گے، اسے فتحہ دیں گے، یعنی ایک زبر لگا دیں گے. تو یہ آپ کا تھا چھوٹا سا قاعدہ حروف قمری اینڈ شمسی. اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں لام جلالہ. لفظ اللہ کے لام کو لام جلالہ کہتے ہیں. اب یہ کون سا لام ہے لام جلالہ؟ سیکنڈ والا، فرسٹ والا نہیں، یہ والا، وہ تو الف لام ہے، وہی الف لام تعریف ہے. یہ سیکنڈ لام کو لام جلالہ کہتے ہیں جو مشدد ہے. کوئی بھی لیٹر مشدد ہوتا ہے تو اس میں دو ہوتے ہیں، پہلا ساکن ہوتا ہے، دوسرا متحرک ہوتا ہے. پہلا لیٹر، پہلا لام کیا ہے؟ ساکن ہے، اور دوسرا لام متحرک ہے. اللہ. تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے، اور لفظ اللہ قرآن کریم میں آیا ہے 2584 یا 2698 ٹائم آیا ہوا ہے. تو اس قاعدے کو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں کیسے پڑھنا ہے. اتنا یوز ہے اس نام کا 2698 ٹائم، اور کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ 2584 ٹائمس آیا ہوا ہے قرآن کریم میں. اس کے پڑھنے کا ایک خاص فائدہ ہے، اور صرف اسی لام کے ساتھ وہ فائدہ محدود ہے اور کسی کے ساتھ نہیں. تو لفظ اللہ کے یہ دوسرے لام کو، جو دوسرا لام ہے وہ دیا ہوا ہے کہ وہ گرین کلر سے ہے، اسے لام جلالہ کہتے ہیں. اب اس کا کیا فائدہ کیا ہے؟ لفظ اللہ کے لام کو لام جلالہ کہتے ہیں. لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے، ہیوی پڑھیں گے، مفخم پڑھیں گے. اور زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، یعنی مرقق پڑھیں گے، پتلا پڑھیں گے. یہاں پہ اگزامپل دیے ہوئے ہیں، جیسے اللہ، نار اللہ، اور باللہ. کیونکہ یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ کسرہ آ رہا ہے، یہاں پہ ضم آ رہا ہے، یہاں فتح آ رہا ہے. تو لفظ اللہ کے لام سے پہلے جب زبر ہو یا پیش ہو تو اسے موٹا پڑھیں گے، اور جب زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. اور یہ قاعدہ صرف اسی لام کے ساتھ خاص ہے، باقی اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. لفظ اللہ کے لام کے علاوہ ہر لام کو باریک پڑھیں گے، یعنی سارے لام، جتنے بھی لام ہیں سب کو مرقق پڑھیں گے. صرف اللہ کا جو لام ہے لام جلالہ، اس کو مفخم پڑھیں گے، یعنی ہیوی پڑھیں گے. یہاں پہ ایگزامپلس دیے ہوئے ہیں، جیسے ان اللہ، ان میں اللہ کے لام سے پہلے فتح آ رہا ہے تو اسے یہاں پہ ہیوی پڑھیں گے. سبحان اللہ، تو اس کو بھی ہیوی پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے فتح آ رہا ہے. تھرڈ ون ہے ناقۃ اللہ، اس سے پہلے ضم آ رہا ہے تو اس کو بھی ہم ہیوی پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. اس کے بعد آ رہا ہے عبد اللہ، اس کو بھی ضم آ رہا ہے تو پورا ماؤتھ بھر کے عبد اللہ، عبد اللہ. یہاں پہ ان دو ایگزامپلس میں کیسے پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے، کیونکہ ان سے پہلے کسرہ آ رہا ہے. دین اللہ، بسم اللہ. تو کیا سمجھ میں آیا؟ صرف اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے، باقی کسی کو نہیں. اور ہم یہاں پہ الف لام جو ہے اس کو بھی سمجھ گئے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. یہ لام حروف شمسی سے ہے نا، تو پہلا والا الف لام ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کو ڈائریکٹ ایسے پڑھ رہے ہیں.
او یہ کہاں ملائیں گے اس کو؟ یہاں ملائیں گے، اس کو نہیں پڑھیں گے۔ اللہ، اسی لام کو پڑھیں گے، دوسرے لام کو لام جلالہ کہتے ہیں، اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔